Halo guys, kita ketemu lagi di video tutorial. Kali ini saya akan bagikan video tutorial memasang klakson mobil di motor CB 150F. Tuh, pertama kita buka dulu bodi bagian samping kiri, yang dimana klakson utama kabelnya ada di bodi sebelah kiri. Oke guys, jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Check it out. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Untuk tahap selanjutnya kita persiapkan kabel-kabelnya dulu untuk nanti disambungkan ke relay sama klaksonnya. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Tahap selanjutnya kita sambungkan kabel yang tadi udah pasang spoon soket ke relay ya. Ini tuh kabel yang dari aki. Ini dari aki ini kita pakai sikring safety. Yang dari aki ini kita bisa pasang ke nomor 30 Way back a year ago. Untuk yang ini, untuk yang aslinya I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm the same. Inilah hasil akhirnya ya. Ini tadi yang cabang 2 tadi. Ini yang satu yang satunya lagi. Ini kabel warna biru ini masak ya. Kita langsung gabung ke ini aja, ke besi yang buat klaksonnya. Kita tes untuk suara klakson keongnya. Itu aja video kali ini. Semoga dapat jadi pelajaran semua. Oke, cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat. Salam satu totot.